Je lis. L'eau est une source précieuse. Sais-tu que l'eau est appelée l'or bleu, car elle est très précieuse. Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses. Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, d'abreuver les animaux, de transporter des marchandises et plus encore. هنا نشرح لكم النص باش نفهموه مزيان. L'eau est une source précieuse. الماء هو واحد النبع او لا واحد النبع او منبع اللي ثمين غالي بزاف. Sais-tu que l'eau est appelée l'or bleu. واش كتعرف باللي الماء كنسميوه بالذهب الازرق. l'or bleu الذهب الازرق. car elle est très précieuse لأن الماء ثمين جدا غالي بزاف. Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien واش كتعرف باللي الماء اللي كتستعمل يوميا sert à beaucoup de choses كينفعنا او لا كنستعملوه في بزاف ديال الاشياء. Les exemples sont nombreux. الامثله متعدده. L'eau permet de se laver. الماء كيمكننا من الاغتسال كنغسلو به. De faire la vaisselle نغسلو به الماعن اللي كنستعملوه يوميا. De produire de l'électricité الانتاج الطاقه او الكهرباء بالماء بالسدود من خلال السدود الماء اللي كاين في السدود هو اللي كينتج لينا الكهرباء. d'irriguer les champs كنسقيو به الحقول. d'éteindre le feu كنطفيو به العافيه. d'arroser les plantes كنسقو به النباتات او الاغراس. d'abreuver les animaux كنرويو به عطش الحيوانات. de transporter des marchandises et plus encore وكنقلو به البضائع كيف هنا في الصورة هذا الباطو هذا كبير بزاف كينقل لنا البضائع بواسطة عن طريق الماء et plus encore وتتعدد كاين أمثلة كثيرة بزاف. je révise des sons كنراجع الأصوات اللي ديجا قريناها في الدروس اللي قبل. عندنا لو سون او كتعطينا او. quotidien او. beaucoup beaucoup. chose arroser animaux حتى هي كتعطينا او. le son que كتعطينا que. quotidien beaucoup la lettre C حدا او كتعطينا le son que beaucoup. électricité encore. le son C précieuse la lettre C حدا I كتعطينا le son S. sert se. électricité vaisselle 2S. transporter. le son précieuse produire. ندوزو دابا الأسئلة. je lis et je comprends. je lis نقرا النص ونفهم. Question 1. Entoure le mot qui correspond au petit dessin à gauche. On a un dessin. On va entourer le mot qui lui correspond. الكلمة المناسبة لهذا الرسم. Le premier mot, on a eau. Deuxième mot, tissu. Troisième mot, vêtement. Le dessin, il correspond le premier mot, اللي هو eau. J'entoure eau. الماء. Exercice 2. Lis les phrases. Écris vrai ou faux. نقراو الجمل. On a 3 phrases. Et on va répondre par vrai ou faux. L'eau est appelée or bleu. الماء يطلق عليه الذهب الأزرق. C'est vrai. حيت سبق لينا شفناها في le texte. Donc نكتبو vrai. Vrai. La phrase B. L'eau sert à irriguer les champs. C'est vrai. حتى هي شفناها في le texte. بالماء كنسقيو les champs. كيف ما عندنا هنا في الرسم. Donc c'est vrai.
l'eau, la phrase c'est l'eau sert à faire voler l'avion. C'est faux. L'eau, le texte, l'eau sert de transporter des marchandises, pardon. Les bateaux, ماشي l'avion. C'est faux. ما عندناش في le texte باللي l'eau sert à faire voler l'avion. Donc c'est faux. Exercice 3. Je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. نكتبوا جملة باش نجاوبوا على هذا السؤال. Pourquoi l'eau est appelée or bleu? علاش سمينا l'eau الماء سميناه بالذهب الأزرق؟ Car elle est précieuse. Car l'eau est précieuse. Car l'eau est précieuse. لأن الماء ثمين. هنا عندنا exercice 4. Complète les deux phrases. نكملوا هاد جوج ديال الجمل. عندنا la phrase A. L'eau permet de se laver. الماء بالماء كنغتاسلو. De se laver. وعندنا la deuxième phrase. L'eau permet هما كاين بزاف ديال الحوايج نقدروا نديرو. انا اختاريت نكتب de se laver. وعندنا l'eau permet de d'éteindre le feu. Par exemple, هنا عندنا e donc d'éteindre نطفيو بها d'éteindre le feu. نقدروا نكتبوا بزاف ديال الحوايج. انا اختاريت هادو بلاتي باش تبان مزيان. donc l'eau permet de se laver. L'eau permet d'éteindre le feu. Exercice 5. Souligne la phrase qui a le même sens que la phrase du texte. هنا la phrase du texte اللي هي l'eau est très précieuse اللي كنلقاوها في la deuxième ligne في le texte. وعندنا le choix entre trois phrases. L'eau est très chère. L'eau est très polluée. L'eau est très salée. L'eau est très chère اللي هي الماء غالي بزاف يعني ثمين. L'eau est très polluée هي الماء ملوث بزاف. و la troisième phrase l'eau est très salée اللي هي الماء مالح بزاف. donc la phrase qui a le même sens اللي عندها نفس المعنى هي هذه l'eau est très chère هي عندها نفس المعنى que l'eau est très précieuse. je souligne l'eau est très chère. ها هي بحال هكذا. عندنا sixième exercice. Recopie le texte en remplaçant les images par les mots correspondants. عندنا هاد لو تكست وهنا عوض نكتبوا الكلمات on a remplacé les mots par des images. درنا une image في بلاصه كل كلمه. d'accord donc غادي نعاودوا نقلوا لو تكست ولكن هنا غادي نكتبوا الكلمه المناسبه لهذا الرسم وهنا وهنا. L'eau permet de se laver. De faire la vaisselle. المعن هادو المعن ديال الاواني ديال الطبخ. De faire la vaisselle. De produire de l'électricité. D'irriguer les champs. D'éteindre le feu. D'arroser les plantes هادو نباتات. Et de rafraîchir la soif des animaux. ولا كاين دي مانيولي فيهم d'abreuver les animaux. d'abreuver عندها نفس المعنى هي باش يشربوا باش لترتوي الحيوانات. دونك انا هنا ما غاديش نكتب له التكست كامل باش ما نطولش الفيديو. هذه لا بروميير ايماج هي vaisselle. غنكتبوا له التكست كامل وفي بلاصه هاد الصوره غادي نكتبوا vaisselle. deuxième image هي électricité. donc هنا غادي نكتبوا لو تكست نكتبوا l'eau permet de se laver de faire la vaisselle de produire de l'électricité d'irriguer les champs d'éteindre le feu d'arroser les
plantes et de rafraîchir la soif des animaux ou là d'abreuver les animaux. D'accord. Donc ما ديروش بحال هنا غادي تكتب لو تكست كامل غير هاد الصور غادي نعوضوهم بهاد الكلمات. عندنا le 7e exercice. Complète avec L apostrophe le, la ou les. هنا أول حاجة إمتى كنستعملو L apostrophe. L apostrophe هي le أو لا ولكن حيدنا ليها أو ولا حيدنا ليها لا. علاش؟ حيت الكلمة اللي تابعاها بادية بأون فويال اللي هي أو ولا أ ولا إي ولا أو. ملي كتكون الكلمة اللي تابعة لو أو لا فيها اون فويال في الحرف الأول كنحيدو هاد أ ولا هاد أو وكنديرو أبوستروف. عندنا أو غادي نديرو ال أبوستروف. علاش؟ حيت عندنا أو كتبدا بأو هي في الأصل هي لا حيت أو هذا سي ان مو فيمينا. أو سي ان مو فيمينا دونك فيمينا يعني لا ولكن حيت عندنا أو بادية بأو حيدنا هاد أ ودرنا أبوستروف بحال هكا. L'eau est essentielle à la vie. Vie, c'est un mot féminin, la vie. Elle joue un rôle important, que ce soit pour animaux. Animaux, c'est un mot en pluriel. Donc, غادي نديرو les pour les animaux. Les, L-E-S. Pour les animaux, عندنا plante حتى هي فيها S. Donc عندنا plante فيها S غادي نكتبو les plantes les avec S. ou l'homme حتى هي غادي نديرو L apostrophe. علاش؟ هي في الأصل le homme ولكن كتجينا ثقيلة باش نقولو le homme داكشي علاش كنحيدو او وكنعوضوها بابوستروف كنقولو l'homme كتجي اسهل واخف في النطق. هنا devoir c'est un mot masculin. Le devoir de chacun est de préserver cette ressource. Exercice 8. Recopie la phrase. L'eau est importante pour l'être humain, les animaux et les plantes. هاد الجملة غادي نعاودو نكتبوها هنايا.